त्रिपुरा खबर सालसे सालका आमचानि बागै सामुं ताङै दङ मन्त्रि बाखां नरेन्द्र मोदी हास्टेनि सन्दुक बसंनि हामक्राया खक सासाय थामब्रा रोजा रांनि पेकेजनाव खबर रियां तंथाय कमाजारगन तंथायनि शेप ख्लाय हिनै संसद बिप्लब कुमार देव साका मिया कक्तमा थुनारनि थानिव जुदा जुदा बेचनमा तै खानि कग्न साथानि बाहायनो साका अबय बाक्सा त्रिपुरा व लाइथांजों जराव सीपीआईएम नि हापंनि नायकुल मुंनो सेजावै कक साका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ये दो व्यक्ति ऐसा है जो प्रो नॉर्थ ईस्टर्न मेंटालिटी त्रिपुरा सर्वांगीण उन्नयन जाति जनजातिर उन्नयन और नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्वे ब्रू शरणार्थीদের কে যারা 98 থেকে নিজের দেশে উদ্বাস্ত হয়েছিল তাদের ব্যবস্থা কমিউনিস্ট পার্টি করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদি করেছে এডিসির জন্য 1300 কোটি টাকার প্যাকেজ নিয়ে আসা এডিবি থেকে লোন আমরা করেছি ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের জন্য তার জন্য আমরা শুরুবাত করেছি কমিউনিস্টরা কোনোদিনই সেটা করেনি এবং কমিউনিস্টদের কোনো মতেই তাদের রাষ্ট্রের কল্পনা এরা করে না এরা শুধু পার্টির কল্পনা করে এর বাইরে এদের অস্তিত্ব নেই সেই কারণে তাদের কাছ থেকে কিছু মানুষ তো করে আশাও করে না